In Azam City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. Oras na aron masayod tas mga nagunang mga balita ug mga labas nga mga impormasyon. Aniya na ang One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome. Magadalit ka nato sa mga nagunang mga balita, sulod ug gawas sa atong dakbayan, mga nagpugasi nga mga issues ug mga nagbagang impormasyon. One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome ug karon aniya na ang inyong anchorman Johnny Tome alang sa One TV News Break. News Break. Higala, kumusta? Ako si Johnny Tome, ang matunosab kaninyo sa nagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental sa atong mga headlines. Nominal voting sa pagsuspenso ni Kagawad Casimiro Cabasag gipaboran sa konseho. Sugyot balaod nun nga magsagop sa RA 5546 gi-withdraw ni Honorable Sunny Waminal. Petisyon sa katadman nga mo-charge og abang sa mini gym giaprubahan sa konseho. Osami City Economic Enterprise Regulatory Board subling gimugna. Mga meeting sa IP tribal leaders sa Osamis wala na gitunga sa City Chieftain. One TV News Break. O karon sa detalye sa nagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. Nominal voting pagsuspenso ni Kagawad Casimiro Cabasag gipaboran sa konseho. Suspendido na si Barangay Manaka Kagawad Casimiro Madira Cabasag. Kini human gipahigayon ang nominal voting sa mga sakop sa konseho nga may pabor sa pag-isyo og preventive suspension order batok kaniya atol sa lahing regular session. Sa miaging semana nga regular session natuki sa konseho nga kinahanglang mopagula og preventive suspension ang konseho aron matagan og patas nga investigasyon ang complainant og ang respondent. Misangpot sa ingon ini nga desisyon ang konseho gumikan kay Pakya si Kagawad Casimiro Madira Cabasag sa pagtubag sa reklamo taliwala nga gipadal-an na kini og notice sa konseho human madawat ang reklamo ni adtong Disyembre 18 sa miaging tuig. Ang reklamo batok kang Kagawad Casimiro Madira Cabasag may labot kini sa komosyon nga nahitabo atol sa usa ka disko sa maong barangay ni adtong Disyembre og kini nga insidente gidangop gilayon ni Barangay Manaka Kapitan Ima Aranas sa konseho aron maimbestigaran. Gipasabot ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga sa higayon nga madawat sa respondent ang maong desisyon mo epekto na dayon ang preventive suspension nga mulungtad og 60 ka adlaw. So we can have nominal voting now. I repeat, if guilty, yes, I mean qualify, and if not guilty, no. Ano ba siya? I request the Secretary to conduct a nominal voting on the decision. Ano ba siya? For the nominal voting, yes. Go ahead, the Honorable Yes, Secretary. Madam Presiding Officer. Honorable Waminal Jr. Madam Chair, what is the pleasure of this august body, considering that it is in order, so I vote yes. Thank you. Honorable Puente Cipres. Honorable Ko. Yes. Honorable Salvador. Madam Chair, my vote is yes. Honorable Suiso Jr.
I think due process has been served and they were given due notice as well as the time to answer, but for no reason there was no answer, and I think it's proper to have the decision be rendered today, and I vote yes, guilty. Okay. Honorable Lau. Honorable Romero de Sican. Honorable Sakin Jr. Honorable Tapayan. Yes. Honorable Canlas Jr. Yes. Honorable Dwight Lungsod. 11 voted for yes, Madam Presiding Officer. The chair noted that the member of this august body voted yes, the three of the members. Yes, Honorable. Yes, Honorable Sir, thank you. And the penalty will be arrived at the Constitution during our caucus later on, Honorable Sir. One TV News Break. Samtang sugyot balaod nun nga magsagop sa Ari 5546 giwithdraw ni Honorable Sani Waminal. Usa na lang ka resolusyon ang sugyot balaod nun nga giduso ni Honorable Sansu Sani Iswaminal Jr. labot sa pagpahamtang og penalty ngadto sa mga government o private teacher nga makalapas sa no collection policy. Ang desisyon ni Honorable Sani Waminal sa pag-convert sa ordinansa ngadto sa usa ka resolusyon nahitabo atol sa ulahing regular session sa Konseho Pebrero 2 nining tuiga. Iyang gipasabot nga ang pag-atras sa iyang proposed ordinance sa pag-adapt o pagsagop sa Republic Act 5546 base usab kini sa hiniusang pagpabor sa mga kauban sa konseho bunga sa konsultasyon o pagpamati usab sa sentimiento sa mga kadagkuan sa Usami City Division Office. Sa iyang tan-aw, igo na ang resolusyon nga mopukaw sa mga magtutudlo aron tamdan ang memorandum circular labot sa provision sa pagpamaligya og mga tiket sa mga estudyante o pagpangulikta og kantidad alang sa bisan unsang katuyuan pinaagi sa legal procedure sa DepEd o sa Civil Service Commission. After careful examination, thoughtful reflection, and listening attentively to the inputs of the DepEd School Division Office in Usami City, as well as the sentiments and perspectives expressed by the honorable members of this august body, I have come to the considered conclusion that it is best to support this policy through a resolution rather than through an ordinance. An ordinance adopting Republic Act 4206 as amended by Republic Act number 5546, prohibiting the sale of tickets and or the collection of contributions for whatever purpose from students and teachers of public and private schools, colleges, and universities within the city of Osamis be withdrawn from further consideration. I so move, Madam Chair. A local government ordinance, Honorable Chair. So, in this case, now, the penalty is in national law, 546. If we pass the ordinance, there is same penalty and will be now of quandary which law to apply, the ordinance or the national law. If you file a case based on ordinance, same penalty, then it still encroach on the authority of the DepEd because it might penalize teachers which are abhorred by DepEd, because if the party to be penalized in the ordinance is a public school teacher, then we penalize a public school which is abhorred by DepEd, because to them the sole authority to penalize DepEd officials belong to DepEd or the Civil Service Commission, Honorable Chair. One TV News Break.
Samtang petisyon sa katadman nga mo charge og abang sa mini gym giaprubahan sa konsiho. May pasar gilayon sa sikan ang final reading ang petisyon sa mga opisyal sa Barangay Katadman kon Barangay Katadman Manabay nga mopahamtang og bayad sa mga constituente o bisan sa tagagawa sa barangay nga mogamit sa covered court o mini gym. Ang maong resolusyon gipadangat sa bagong ex officio member nga si EBC President Salvador Canlas Jr. Sumala sa pagtuon sa konsiho sa hangyo sa mga barangay opisyal sa Katadman, wala gi-question ang charge fees nga gumikan kay makatarunganon kini. Naturalmente lang nga maningil ang barangay og bayad gumikan kay mugamit kini og kurente labi na sa kagabion apan libre sa barangay kutob alas 10 sa kagabuntagon. Wala langana sa konsiho ang hinanaling pag-aprobar nini aron sa tuyo nga makapatuman gilayon sa maong ordinansa ang Barangay Katadman Manabay. Barangay Katadman Manabay Ordinance Number 1 Series of 2026, an ordinance authorizing Barangay Katadman Manabay to collect fees for mini gym usage. In the morning, 10 to 6 p.m. Before 10 a.m. is free. And 6 p.m. to 12 midnight, 150 per hour, might be reasonable because it will incur, the barangay will incur expenses in terms of the electricity to be billed by Municito, Honorable Chair. This representation also thinks that the rate is set here for the rental of the gym or the mini gym in Barangay Katadman Manabay is reasonable. Any other observations? If there is no objection by my colleagues, Honorable Chair, I think Honorable Canlas can request for approval, second and final reading, Honorable Chair, for this ordinance. A series of 2026 for approval of second reading and Final. second and final reading on joint motion, Madam Chair. Move by the Honorable Canlas for the second and final reading. For the passage of this second and final reading, this ordinance authorizing Barangay Katadman Manabay to collect fees for mini gym uses. Any comment or remarks? Hearing none, motion approved on the second and final reading, waiving the internal rules. 1TV News Break. Usami City Economic Enterprise Regulatory Board subling gimugna. Bago na ang seat of officers sa gi-reconstruct na Usami City Economic Enterprise Regulatory Board. Ang mga bagong miyembro sa Usami City Economic Enterprise Regulatory Board gipahibalo ni Honorable Cecil Co atol sa ulahing regular session alang sa pagsagop nini. Si Mayor Sam Norman G. Fuentes, Moy Chairman, Honorable Cecil Co, Vice Chair, Mr. Jaime Tumada, Secretary, o kining musunod, mao ang mga miyembro. Honorable Daniel Lau, City Council Member, Honorable Marcelo Romero Disican, City Council Member, Honorable Marcelian Tapayan, City Council Member, Ms. Rutisa Gris Cuano, City Administrator, Attorney Gwen Cassandra Libitario, City Legal Council Member, Engineer Mary Muray Alianic, Head City Engineer's Office, Engineer Proelan Bundaco, Head Solid Waste and Environment Management Office, Honorable Salvador Canlas Jr., Honorable Roberto Linsag sa Dimaluna, Punong Barangay, Honorable Evelyn Ricamadas sa 50th District, Punong Barangay, o Mr. Horlan Moralion, Federation President, Usami City Motor Club Association, o Ms. Rosinda Bihes. Dugang pa ni Honorable Cecil Co, ganining si Manaha ang bagong liderato sa City Economic Enterprise Regulatory Board, mopahigayon og panagtagbo sa labing unang higayon aron tukion ang mga responsibilidad
og tulumanon isip miyembro sa mong hugpong og ang mga programa nga prioridad ilalom sa administrasyon ni Mayor Norman G. Puentes. An order reconstituting the Osamis City Economic Enterprises Regulatory Board, providing its composition, functions, and purpose with the following members: the chairman, our city mayor, Honorable Attorney Sam Norman Fuentes. Vice chair is yours truly. Secretary is Mr. Jaime Tomada, the economic enterprise manager. Members are Honorable Daniel Lau, Honorable Marcelo Romero II, Honorable Marcelian Tapayan, Ms. Ruteza Grace Owano, Attorney Buen Cassandra Libetario, Engineer Mary Morey Alianic, Engineer Froilan Bundaco, Honorable Salvador Canlas Jr., Honorable Roberto Linsag, Honorable Evelyn Racamadas, Mr. Jorlan Moralion, and Ms. Rosenda Bihis. Anytime this week, Madam Chair, we will be calling our first meeting with the new members of the Economic Enterprises Regulatory Board. So, with this, Madam Chair, the approval for the concurrence and adoption. That is an order reconstituting the Osamis City Economic Enterprises Regulatory Board, providing its composition, functions, and purpose as being presented by the Honorable Ku, the Vice Chair on the Committee on Trade, Commerce, and Industry. One TV News Break. Samtang nga mga meeting sa IP tribal leader sa Osamis, wala na gitunga sa city chieftain. Daw mga anak nga giabandonar sa ilang ginikanan ang pamati sa napulo og usa ka mga tribal leader sa dakbayan sa Osamis. Matud pa ni Indigenous People Affairs Committee Chair Honorable Denki Suiso, atol sa ulayang regular session sa konseho nga kini karon ang gikabalak-an sa mga tribal leader kung interesado pa ba ang ilang city chieftain nga si Bai Relinda Bation nga panguluhan ang IP community sa Osamis. Tumikan kay tulo na ka meetingan nga wala kini makatambong. Wala gito nga ang quarterly meeting, partikular sa third and last quarter sa mayaging tuig. Sa walay piho nga rason, ingod man ang meeting niadtong Enero 28 nining tuiga, gumikan kay adunay matud pa kini giapilan nga imbitasyon sa IP provincial. Gusto sa mayoryang tribal leader ning syudad nga makaapil og regular meeting si Bai Relinda Bation aron sa tuyo nga matuki ang mahitungod sa IP Cooperative, IP Women's Program og ang nagpadayong concern sa ancestral domain og ang Barangay Indigenous People Mandatory Representative. Out of 11 tribal leaders of the city, 9 were present during their tribal meeting conference. Unfortunately, the chieftain were not around due to a commitment at the provincial office, but the reason that these 9 chieftains would like to call for a meeting because I think they need to have it because the last quarter of last year and the third quarter there were no activities conducted or even a meeting called upon by the chieftain leader Relinda Bation, and they feel they were abandoned or that taken care of. So that is why according to the rules that among themselves they could convene themselves for a meeting, and it would be very important that the leader, their chieftain Relinda, will be around, but sad to say she was not around. So I think they will be calling again another meeting for their chieftain to be around, and in fact it should be the chieftain who should be initiated
the said meeting so that they could have the agenda on Subanon cooperatives, the Subanon women, essential domain concerns, and barangay IPMR concerns. These are the agenda for the supposedly meeting that supposedly initiated by the Chieftain Relinda. So probably they will call another meeting. Hopefully, Chieftain Relinda will be present during their meeting. Thank you. Okay, thank you for your information. One TV News Break. Alang sa dugang informasyon o mga labas nga balita, ipalo lang ang atong official Facebook page, ang 1TV Worldwide, o usab sa YouTube channel 1TV Worldwide. Makita usab ang 1TV channel sa Pel Products Cable TV Channel 16, ang 1TV News Channel Misamis Occidental. Mao kadtong hanay sa nagbagang mga balita sa 1TV Newsbreak Misamis Occidental. Akong mga pagpasalamat sa tarang mga televiewers o mga sponsors nga kanunay nagpoluyo sa 1TV News Channel. Mga pagpasalamat sa tarang mga sponsors sa manining musunod. This portion is brought to you by Gloria Bazaar, Main Branch, Rizal Avenue, and Bernard Avenue, Uzamis City. Gloria Bazaar, Oroqueta Branch. Bryant Milling and Marketing, Uzamis City. Uzamis City People's Multipurpose Cooperative Incorporated. Luyo sa Public Mall, Purok Uno, San Roque, Uzamis City. Maxwell's Corporation. St. Joseph General Hospital, Uzamis. Gushian Home Care Furnishing Incorporated, formerly FGK Trading, Anima Street, Barangay Aguada, Uzamis City. Odyssey Motors Incorporated, Uzamis. Emerald Residences, where comfort, luxury, and convenience come together. Brought to you by Mediatrix Homes Incorporated. Gigi Mall, ang sariling atin in-store in Uzamis City, and McDonald's Uzamis Gigi's Cinemas. Tugu Travel, Tugu Express o Tugu Group of Company operated by AVC Shipping Agency Corporation and Uzamis Gas Center. Yulin Jr. General Merchandise, Top Coffee, Imported Alhambra Solera Line. FYT Hardware Corporation Uzamis, pakikita ilang si Pershing Tangkito. Parking Go Bake Shop, Uzamis Branch, mapalit ang lami ang mga pan, cakes o guban pa. Ilim Agricultural Supply, Lamaan Uzamis City. Attorney Mars Tapayan. SK Federated President Honorable Janfield Duhay Lungsod. Board Member Nimishu Lahay-Lahay, Board Member 2nd District. Honorable Sunny Waminal, City Councilor Uzamis. LGU Todela, headed by Mayor Stila Obot Istanyo, Vice Mayor Wing Paruhinog, and SB members. Governor Henry Sevilla Waminal Sr., Province of Misamis Occidental. Congressman Andu Waminal, Representative 2nd District. Congressman Henry Indy Waminal Jr., Asinso Pinoy Party List. Mayor Sam Norman Go Fuentes, Vice Mayor Bebeneri, and City Councilor of Uzamis. Sa dili pa kita matapos, ako nang pagtimbaya o happy birthday ngadto sa founder sa Mediatrix Homes nga si Mr. Ernesto Tanda. Happy birthday, sir. O gikan kini sa 1TV News Channel family ug usab sa mga staff dinha sa Mediatrix Homes. Happy birthday, Sir Ernesto Tanda. Ug usab birthday greeting usab kang board member Hinji Estanyo nga nagsahulog usab sa iyang birthday. Happy birthday board member Hinji Estanyo nga ang iyang kapikas mao ang Todila Municipal Mayor nga si Mayor Estela Obot Estanyo. Happy birthday board member Hinji Estanyo. More birthdays to come. O usab sa atong kauban sa media nga si Wida Wing Calyura. Happy birthday usab kang Wida Wing. Wailaing Baktas Queen nga si Mr. si Miss Wida Wing Calyura. Happy birthday gikan dinhi sa pamilya sa 1TV Channel og sa tibok grupo sa media team sa Misamis Occidental. Happy birthday and more life to come o good health Wida Wing Calyura.
Sa ngalan sa Depopersa sa 1TV News Channel Misamis Occidental, kini ang inyong ubos nga alagad, Johnny Tome ang muingon. Kung matarong ang nangulo, magmalipayon ang mga tao. Apan kung dautan ang nabunuan, magantos ang katawhan. Daghang salamat, Misamis Occidental. Salamat sa Diyos.